वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज कत जाऊँ नाजानो अकन ओलाई जाऊँ। गजब बेइज्जती है। तो स्कूटीखनो बेया हो आछे, এখন स्कूटी तो এখন स्कूटी देखिব पाइছা मिटारडाल की होছে नाजानो। आमार आछे আজি आमार घर आछे आमार की आछले खुटू एया खुटू पूरा स्कूटीत बही हाँ खुटू माने कल्याण आमार एया कल्याण किबा कबा नेকি কি হল। তো এখন স্কুটি মোৰ তোমাৰ মানে যোনটো কি কয় এইটো মিটাৰটো বেয়া হৈ আছে। তো অকণ ডিলাৰলৈ লৈ যাওঁ, চাওঁ কি ঠিক কৰিব পাৰোঁ। তো দেখিবলৈ পাইছা স্পীড দিছোঁ কিন্তু মিটাৰে উঠা নাই, কি লাভ হ'ব। সেইকাৰণে আমি এতিয়া মিটাৰটো লগাই লওঁ ফাৰ্ষ্ট স্কুটিৰ। তো बहकी सभी जुबां है, हम हैं हजारों में, अब की कमी जरा है, हर चीज खास है, अब है जो है वो समा है, तुम रह सकी तो रबा है, अब है जो है वो समा है, तुम रह सके ऐसी जीत, अब चाहे जिंदगी ऐसी जीत, अब चाहे जिंदगी है। खुटू तो स्कूटी पर पार्क तो या भगवान सहनी हमें सजा है, हम हैं बाजारों के, सबकी नजर फ्लाक्स बनाब दिसे। कैसा लग रहा है फार्स्ट ब्लगर आज बहुत दिन मैं फार्स्ट ब्लग এটা বনাইছোঁ। আজি আছে আমাৰ লগত কি আছোঁ এতিয়া বৰিং স্কুটি বনাব আহিছিলে। এতিয়া পাপাই এইফালে ফ্লাক্স কিবা হাফৰ বেয়া হৈছে তো হাফৰ লগাই আছে। তো চাওঁ কি হয়। चीज राज है, अब है जो है वो समा है, तुम रह सकी तो रबा है, अब है जो है वो समा है, तुम रह सके ऐसी जीत, अब चाहे जिंदगी ऐसी जीत, अब चाहे जिंदगी है। ऐसी जिंदगी हम छिपाए, हम आए हम आए, ऐसी जी छिपाए, ऐसी जी हम न पाए, ऐसी जिंदगी हम छिपाए, हम आए हम आए, ऐसी जी छिपाए, ऐसी जी हम न पाए। ऐसी जी এতিয়া বাইকৰ চাবি পাই গ'লোঁ। স্কুটিখন এৰি এতিয়া বাইক লৈ যাওঁ। স্কুটি টাইম লাগেগা। হেলমেটকেইটা মজা লাগিছে। बुम बुम इसीलिए समझ रहे हो ना। ধুল লাগিছে भारी लाहे लाहे ধুল লাগিছে बोला তো এতিয়া আমি ঘৰলৈ গৈ আছোঁ। তো দুটাই ভাবি আছোঁ কি কৰা যায়।
তো ভাবিছোঁ তাকে চেলেঞ্জে কৰোঁ নেকি, চিপছৰ চেলেঞ্জ, ফুড চেলেঞ্জ। তো কি হয়, লৈ যাওঁ 2 পেকেটমান চিপছ। তো ব'লা ভিডিঅ'টো চাই থাকাচোন, আজি চিপছ চেলেঞ্জে হৈ যাওক। सहनी हमें सजा है, हम हैं बाजारों के, सबकी नजर यहाँ है, हर चीज राज है। अब है जो है वो समा है, तुम रह सकी तो रबा है। अब है जो है वो समा है, तुम रह सके ऐसी जीत। अब चाहे जिंदगी ऐसी जीत, अब चाहे जिंदगी है। ये চিপছ ফালি আছে এতিয়া, চেলেঞ্জ হ'ব বোলে চিপছৰ, চেলেঞ্জ কৰে। আমাৰ চিপছ কিনা হৈ গ'ল। এতিয়া বাইক লৈ ল'লোঁ, বাইক লৈ গৈ আছোঁ এতিয়া চিপছ চেলেঞ্জ কৰোঁগৈ। তো কেনেকুৱা হয় ভিডিঅ'টো চাবা, লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰিব নাপাহৰিবা। তো ব'লা এতিয়া আমি ঘৰত লগ পাই আছোঁগৈ। ऐसी जिंदगी हम छिप छिपाए, हम नहाए हम नहाए। ऐसी जी छिप छिपाए, ऐसी जी हम न पाए। ऐसी जिंदगी हम छिप छिपाए, हम नहाए हम नहाए। আজি আমি এতিয়া কৰিম ফুড চেলেঞ্জ। তো আমাৰ এইখিনি বস্তু পূৰা ৰেডি হৈ গ'ল, ছেটআপটো। আমাৰ ভাৰ্গৱ কেমেৰামেন, এয়া আমাৰ আছে খুটু। আজি মানে খাব মোৰ লগত, কোনে জিকে চাওঁ। আৰু আমাৰ কেমেৰামেন কি ক'বা, কোন জিকিব পাৰে জানো, দেখা যাওক। এইটো হ'ল আমাৰ কেমেৰা, দেখা যাওক কেমেৰামেন। আৰু ইয়াত আমি এতিয়া এনেকৈ বহিম, এইখিনি আমি খাম এতিয়া। এইখিনি কি হয়, তো যদি ভিডিঅ' চাই ভাল লাগিলে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰিব নাপাহৰিবা, আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থৈ যাবা। যোনটো ফুড চেলেঞ্জ কৰিছিলোঁ, তো ভিডিঅ'টো বহুত দীঘল হৈ গ'ল, তো আৰু এটা পাৰ্টত মই দি দিম। তো আজি কাৰণে এয়াই আছিল, গুড বাই গাইছ। अब है जो है वो समा है, तुम रह सकी तो रबा है। अब है जो है वो समा है, तुम रह सके ऐसी जीत। अब चाहे